देखिए स्पीकर साहब ने ज़रूर ऑफ़र की है। अचकज़ई साहब मेरा ख्याल है खान साहब ने अब सारा मैंडेट दिया अचकज़ई साहब को कि जी बात करनी है, नहीं करनी है, और करनी है तो किसके साथ, वो अचकज़ई साहब ने आगे करनी थी। आज जितनी हिदायत मुझे अचकज़ई साहब ने दी हैं उसकी लाइट में मैंने तकरीर की है। मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट होगा, और ख़ासकर जब अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगी। हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक था मुज़ाकरात के हवाले से वो अब ख़त्म होने जा रहा है। आज हम इस कह सकते हैं आज की ऑफ़र के बाद। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि तलखियाँ तो बहुत है, और जितना कुछ कहा गया था वो कुछ कम नहीं है और नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारी तो कोशिश ये नहीं है कि हालात ख़राब हो, हमारी तो कोशिश यही है कि बेहतरी की तरफ जाए और पार्लियामान में बैठे। अगर मुलाकात होती है इमरान खान से, अगर कल कोई साथ बैठने को तैयार है, कल अगर मुलाकात होती है बहनों की या वकला की, तो क्या बाहर आकर मीडिया टॉक करेंगे, सियासी कोई गुफ्तगू करेंगे या नहीं होगी? देखो जी सारे हम सियासी गुफ्तगू क्या, यही बातें होती हैं। खान साहब ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफर दी गई थी, आज क्या पार्लिमानी कमेटी में उस ऑफर के हवाले से कोई बहस हुई है? डिस्कशन ज़रूर आई है, डिस्कशन उसकी ज़रूर आई है, और हम तो हमेशा से स्पीकर साहब के थ्रू ये हम टेकअप करते रहे हैं कि खान साहब और बीबी की जेल में क्या सूरत हाल और जिन में मुलाकातें हों। मैंने आज भी रिक्वेस्ट की है स्पीकर साहब से, और हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि देखें जो फैमिली की मुलाकात है एटलीस्ट उस पर कोई सियासत ना हो। आप इनकी मुलाकात आप ज़रूर कर लें। पीटीआई के जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, इससे फौज के खिलाफ बयानात बंद क्यों नहीं हो रहे सर? हो जाएंगे इंशाल्लाह, और वो क़ुव्वत है जिनके लिए लाजिम है कि वो एक दूसरे को मजबूत करे। अगर एक दूसरे को मजबूत करने के बजाय वो एक दूसरे को थ्रेट समझे, तो इससे तो देखो ना, अगर हमें थ्रेट कहा जाता है कि आप थ्रेट है और खान साहब के साथ इतनी बड़ी दुनिया की सपोर्ट है, तो इससे तो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ कभी नहीं जाएंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने जो स्पीच की है सर, उस हवाले से क्या कहते हैं सर? जो कल उन्होंने स्पीच की है वो मुतवाज़िन स्पीच थी। आप कोई ख़ास पॉइंट होता तो अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के हवाले से देखिए, वो अपोजिशन लीडर के हवाले से स्पीकर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा था कि चूँकि मैटर हाई कोर्ट में सब जुडिस है इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। हमने एक एप्लीकेशन पेशावर हाई कोर्ट में दी है जिसमें हमने इस्तदा की है कि उस केस को हम विड्रॉ कर रहे हैं, और उस केस के विड्रॉवल के बाद उसका ऑर्डर आ जाएगा। आज तो हम यही एप्लीकेशन वहाँ देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो उन्होंने ऑर्डर लेके आया वो ऑर्डर नहीं आया जिसमें से विड्रॉवल का ऑर्डर है, तो शायद कल वहाँ पेशावर हाई कोर्ट से विड्रॉवल हो जाएगा। द नेक्स्ट डे हम उनको सबमिट करेंगे, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। आज मैंने बातें की हैं, मैंने इसलिए की थी कि अचकज़ई साहब कह रहे थे कि ये बातें आप करें, और मैं तब करूंगा जब मैं कोई और ऑप्शन दिया अगर महमूद अचकज़ई पे एग्री नहीं करते तो? नहीं सर, देखो बात दरअसल ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की नॉमिनेशन खान साहब ने की है। खान साहब के फैसले को ना हम रिव्यू कर सकते हैं ना हम बदल सकते हैं, और उनके पास कोई ऐसी नहीं है जो MNAs हो, वो जिसके MNA के पास भी अपोजिशन बेंचेस पे बैठने वाले उनमें से मेजॉरिटी के दस्तखत आ जाए वही लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। वो हम सब ने सबमिट किया। शायद खटक साहब जो है वो हमने आज फॉर्मली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, और सब ने खान साहब की ऑब्वियसली हम तो एग्जीक्यूट करते हैं, मनोआन उस पर अमल दरामद करते हैं, तो शायद खटक साहब अब पार्लियामेंट्री लीडर हैं पार्टी के, वो जिस भी सूरत हाल में। ये क्या रीज़न था? नहीं खैर, स्पीकर बंद किया जाता है, हम यूज टू हो गए। स्पीकर बंद किए जाते हैं, वो कहता है जी आपका टाइम पूरा है, यही तो हम कह रहे थे। लेकिन अचकज़ई साहब कह रहे थे ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, हम ये कहेंगे कि आप हमें वक्त दिया करें ताकि हम अपनी पूरी गुफ्तगू पार्लियामान में करें। अली ज़फ़र साहब, क्या स्ट्रेटजी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? हुकूमत ने जो रवैया रख लिया, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी बनने जा रही है आगे? आज हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की पार्लियामेंटेरियंस की जो जॉइंट पार्लियामेंटेरियन कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है बड़ी तफसीलन। उस पर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ राय का इज़हार किया है, और यही फ़ैसला हुआ है कि हम अपनी जो हर कदम पे और हर फील्ड में मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। कहीं हम छोड़ेंगे नहीं मुकाबला। जहाँ जहाँ हमारा चाहे कानूनी जंग हो, चाहे एहतजाज करना हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, हम अपनी खान साहब को रिहाई करने के लिए जो काविशें हैं वो भरपूर तरीके से जारी रखेंगे, और हम रखेंगे जारी आइन और कानून के
دائرے میں رہتے ہوئے. پہلا جیل کے باہر جب آتے ہیں ملاقاتیں کرنے کے بعد جو پیغام آتا ہے کہتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ان ملاقاتوں کے بعد جو پیغام آتا ہے اڈیالہ جیل سے اسے روکا جائے یا اسے سینسر کر کے کچھ؟ یہ پاسبلٹی ہے کہ بجائے امیجیٹلی کہ آپ اڈیالہ سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے آپ اسٹیٹمنٹ دیں, ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو کچھ ڈسکس ہوا وہ آ کے جو چیئرمین ہیں اور ایگزیکٹو ہمارے کمیٹی ہے یا ادر لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ایک باقاعدہ طریقے سے اس کو بیان کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے, اور خان صاحب کا یہی ایک پہلے بھی یہی ایک طریقہ کار تھا. وہ نکلتے تھے کئی بار سپریم کورٹ سے باہر نکلتے تھے تو بجائے یہ کہ امیجیٹلی وہ پریس کانفرنس کریں, وہ پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور پھر پریس میں آتے تھے. تو اس میں کوئی میرا خیال ہے ایسی پرابلم نہیں ہے, اگر ہو سکتا ہے یہ چیز. یعنی علی ظفر صاحب کل یہ ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی کہ اگر فیملی کی یا وکلا کی ملاقات ہوتی ہے تو میڈیا ٹاک پہلے نہیں ہوگی, پہلے مشاورت ہوگی پارلیمانی پارٹی میں یا پارٹی کے اندر, اس کے بعد میڈیا ٹاک یا کوئی بھی فیصلہ ہوگا. یہ میرا اپنا ویو ہے کہ ہو سکتا ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا پارلیمانی پارٹی میں, کوئی ڈسکشن کوئی رائے دی گئی ہے؟ ڈسکشن نہیں ہوئی. ابھی آپ کے سوال سے ہی یہ خیال آیا کہ یہ پاسبلٹی ہے, یہ ہو سکتا ہے. میں اپنا ذاتی رائے, لیکن اگر فیصلہ نہیں ہوا تو پھر تو ظاہر سی بات ایسا نہیں ہوگا. کل پھر ٹاک ہوگی. ابھی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی فیصلہ اس پہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ڈسکس ہی نہیں یعنی ہوا. کل اگر ملاقات ہوتی ہے دوبارہ سے وکلا یا فیملی آ کر بات کرے گی, میڈیا سے باہر آ کر خان صاحب کا پیغام دے گی. دیکھیں, اگر تو وہ کسی سے ملاقات کرا رہے ہیں اور وہ کوئی ایسی کنڈیشن لگاتے ہیں اور ہمارے تک یہ کنڈیشن پہنچتی ہے تو پھر تو ضرور ہم اس پہ مشاورت کر کے جواب دیں گے. لیکن ابھی تو یہ ہوا میں ہی بات ہے نا, یہ تو آپ کا ایک سوال ہے اور سوال سے ایک بات آگے ہم نے کی, لیکن وہاں سے چونکہ کوئی ایسی بات آئی نہیں تو میرا خیال ہے سوال کا جواب میں اتنا ہی دے سکتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات آئی تو ہم ضرور اس پہ غور کریں گے. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مفاہمتی سیاست یا مزاحمتی سیاست یا اگلے لائحہ عمل کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ جی دیکھیں, یہ تو فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ ہمیں ہر قسم کا جتنے میدان ہیں نہیں چھوڑنے چاہیے, ہر قسم کی جگہ پہ ہر فورم پہ مقابلہ کرنا چاہیے, اور یقینی طور پہ ایک سلوشن مفاہمت کی بھی ہے, لیکن وہ مجھے بدقسمتی سے نظر نہیں آتی. اکثریت کی رائے میں مفاہمت کی سیاست سے ایگری کیا گیا یا مزاحمت کی؟ ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن جیسا میں نے کہا کہ مجھے یہ ابھی ماحول ایسا نہیں لگتا کہ مفاہمت کی طرف آپ جا سکیں. ماحول حکومت بناتی ہے تو ضرور میرا خیال ہے اس کے اوپر فردر کنسنسس ہو سکتا ہے اور اس پہ مشاورت ہو سکتی ہے, اور میرا خیال ہے پھر میجورٹی بھی شاید یہ سوچنا شروع کر دے. اچھا علی ظفر صاحب, یہ رویہ اچانک سخت ہوئے ہیں. عمران خان کی بہن جس نے انڈین میڈیا کے اوپر انٹرویو دیا ہے, تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بغیر ویزا کے یہاں پہ مودی آیا کرتا تھا, وہاں پہ تو ایسے رویے نہیں دیکھے گئے ہمیں. وہاں پہ نہیں دیکھے گئے, اور جب بہت سارے, میں تو جانتا ہوں بہت سارے سیاستدانوں کو, کچھ